Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so untuk video hari ini, saya akan explain on how to solve the non-linear equation. Okay, tapi for the first type equation yang kita akan tengok adalah quadratic equation. So we know that the basic quadratic equation, general form dia adalah ax square plus bx plus c. So ini adalah dia punya general equation for quadratic. Okay. So hari ini kita akan tengok when this quadratic equation involve dalam inequalities. So kita ada sekarang example kita 4x square plus 4x plus 1 greater or equal to 25. Okay, so kita tahu step yang pertama, in order to solve the problem, we need to make sure pada sebelah kanan, okay, hanya kosong sahaja. So any term, any number, any function that not equal to 0, kita akan pindahkan ke sebelah kiri. So macam ni 25, okay, so kita akan pindahkan ke sebelah kiri lah. So plus, bila pindah sebelah kiri akan jadi minus. So 1 minus 25, so kita akan dapat negative 24. Okay, so equation kita akan dapat 4x square plus 4x minus 24 greater or equal to 0. So next step adalah we need to solve the equation. So macam mana nak solve? Kita akan factorize that equation lah. So factorize, let's say ini ada 4, saya factorizekan dia. So 4 keluar, yang tinggal x square plus x minus 6. So greater or equal to 0. So 4 ni kita boleh pindahkan ke sebelah sini. Darab pindah sebelah sini akan jadi bahagilah. So kosong bahagi 4 akan dapat kosong. So yang tinggal adalah yang ini sahaja. X square plus x minus 6 greater or equal to 0. So equation ni kita factorizekan lagi. So kamu akan dapat dalam bentuk yang ni. X plus 3, x minus 2 greater or equal to 0. Okay, so ini adalah kita punya hasil factorize. Okay, so bila kita nak factorize, kita nak cari what is the value of x. So in order to get the value of x, kita akan tukarkan sign ni sekejap kepada kosong. Okay, supaya kita dapat value of x lah. Okay, so x plus 3, x minus 2 equal to 0. So kita ada factor yang pertama. So ini factor yang pertama. X plus 3 equal to 0. So x equal to negative 3. Okay, factor yang kedua pula. X minus 2 equal to 0. So x equal to 2. So ini daripada kita punya factorize problem tadi lah. Okay, so after we get the value of x. So sekarang daripada soalan kita tadi, kita punya equation kuadratik ni must be greater or equal to 0. So kita dah dapat dah negative 3 and 2. So sekarang kita kena tahu pada interval manakah yang memenuhi kriteria greater or equal to 0. Okay, so kita tahu negative 3 and 2 ni is included dalam nilai x. Sebab apa? Bila saya gantikan negatif 3 ke dalam function, so kita akan dapat negatif 3 tambah 3 kosong. So kosong darabkan dengan any number equal to 0. So kita punya interval tadi greater or equal to 0. So equalnya ada, maksudnya kita punya 3 ni is included dalam function. So bila kita buat dia punya number line, okay, dia akan circle and shaded. Okay, so same goes pada x equal to 2. So bila x equal to 2, dalam function 2 tolak 2 kosong. So kosong darabkan dengan any number sama dengan kosong. So kita punya inequalities tadi adalah greater or equal to 0. So maksudnya hasil kosong tu termasuk. Bila termasuk, that means 2 pun termasuk. So bila 2 tu termasuk, kita akan bulat dan shadedkan region tersebut. So kita tak tahu sama ada dia punya region ni negatif 3 ke bawah ke, negatif 3 ke atas ke, sama juga lah 2 ke bawah ke, ataupun greater than 2 ke. So yang ini kita tak kenal pasti lagi. Okay, so kita tahu sekarang negative 3 and 2 ni is included in the number list. So kita akan buat number line. Okay, so between negative 3 and 2 ni, kamu kena kenal pasti which one is the smallest number, which one is the largest number lah between these two factor. So dalam number line, okay, so kita tahu nombor 3 ni yang paling rendah compare to 2. So maksudnya ini adalah negative 3. So ini adalah 2.
Okay. So now, kita tahu soalan kita nak cari yang inequalities for this quadratic greater or equal to 0. So yang ini. Okay. So nak cari dia punya ni, so kita akan gunakan test value. So kamu nampak step yang dekat atas ni. Okay. So after kita dah dapatkan value of x, interval, so kita akan pilih test value for each interval. So maksudnya, interval yang pertama, so daripada negatif 3 ke bawah. Interval yang kedua, in between negatif 3 sampai negatif 2, sampai 2. Okay, so test value yang ketiga adalah from 2 and above. Okay, so nombor tu adalah nombor dalam range tersebut. Kita akan pilih masuk test value ni. Okay, pilih je any value yang termasuk dalam range interval tersebut lah. So let's say untuk yang less than negative 3, so dekat sini contohnya dia ambil negatif 4. Sebab apa? Negatif 4 is less than negatif 3 lah. Sebab apa dia terletak dekat sini? Ini adalah negatif 4. Okay. So nombor yang kedua, number of x in between negative 3 and 2. So in between negative 3 and 2, kita ada negative 2, negative 1, 0. So let's say lah saya ambil nombor yang paling senang. So 0. So 0 tu is located between negative 3 and 2. And then the last number, test value. Okay, x is greater than 2. So x is greater than 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 50. Okay, so let's say saya ambil nombor yang paling dekat sini lah. Lepas 2, 3. So saya ambil 3. So this 3 test value ni kita akan masukkan ke dalam hasil factorize untuk kita test adakah kita boleh dapat positif, greater or equal to 0 according to this number, inequalities punya formation lah. So macam mana kita nak test? Kita akan convertkan dia kepada table untuk make it more clear lah. Okay, kamu lebih faham sikit. So dekat sini tadi kita ada interval 3. Yang pertama, x is less than negative 3. So interval yang kedua from negative 3 until 2. So yang ketiga adalah from 2 and above. Okay. So tadi test value dekat sini adalah negative 4. So in between negative 3 and 2 adalah kosong. Then between, from 2 and above saya pilih tadi 3. Okay. So tadi daripada kita punya equation, kita ada dua faktor. Faktor yang pertama, x plus 3. Dan faktor yang kedua, x minus 2. Okay. So kita akan gantikan nilai x ni pada setiap faktor dahulu. So gantikan nilai x kepada x plus 3. So gantikan nilai x tadi dekat faktor yang pertama, x plus 3 lah. So masukkanlah negatif 4 tambah 3. So kita dapat negatif 1. So negatif 1, so kita akan letak sign negatif. Okay. So gantikan kosong. Kosong tambah 3. So saya akan dapat 3. So 3 tu adalah positive number. So letakkan sign positif. Okay. And then test value yang ketiga, 3. So 3 tambah 3 adalah kosong. So kosong pun adalah positive number. So kita akan letak positif. Okay. So ini adalah faktor yang pertama. So faktor yang kedua pula tadi adalah x minus 2. Okay. So gantikan dalam x minus 2. So test value yang pertama tadi negatif 4 tolak negatif 2. So kita akan dapat negatif 6. So bila negatif, so ini adalah negative value. So letakkan sign negatif. Okay. So interval yang kedua kosong. So gantikanlah kosong tolak 2. So dapat negatif 2. So negatif 2 still lagi negative value. So letakkan negatif sign. Okay. So test value yang ketiga 3. So 3. So kita akan dapat 1. So 1 is a positive number. So we put the sign positive lah. Okay. Pada interval yang ni. So next step adalah, so dalam equation tadi x plus 3, x plus 2 greater or equal to 0. So faktor yang pertama didarabkan dengan faktor yang kedua. So dekat sini sign ni kita akan darabkan juga. So sign yang pertama tadi, okay, saya padam sikit. Okay. So sign yang pertama tadi adalah negatif darabkan dengan negatif. So dia akan dapat positif. Okay. So untuk interval yang kedua positif
darabkan dengan negatif, so kita akan dapat negatif. Okay, and then sign yang pada interval yang ketiga, positif multiply with positif, kita akan dapat positif. So ini adalah kita punya interval. So next one, apa yang kita akan buat? Okay, daripada kita punya equalities tadi, kita nak cari hasil darab dua faktor ni must be greater or equal to 0. So, bila dia kata greater or equal to 0, so maksudnya bila dalam number line, 0 greater or equal to 0, so maksudnya circle and shaded must be greater. Okay? So, nombor yang greater than 0 ni, so area sini, so kita tahu 1, 2, 3, 10, 20, 30. So, ini adalah kawasan positive value. Okay? So, kalau nombor tu less than 0, ini adalah kawasan negative value. So, sekarang dalam soalan dia nak greater or equal to 0. So, maksudnya daripada kosong dan ke atas. So, kosong dan ke atas tu adalah positive number. So, tengok daripada hasil yang kita darabkan, dua faktor ni. Okay, so maksudnya tengok yang kawasan bawah ni. Cari di mana sign dia adalah positive sign. Sebab apa? Positive sign represent positive number. So, yang ini positif. So, maksudnya ini adalah positive number lah. So, ini negatif. So, ini adalah negative number. Maksudnya, bila kita darabkan dua ni, kita masih lagi dapat negative number. So, sign yang ketiga positif. So, maksudnya, when we multiply these two value, we still get the positive number. So, yang memenuhi kriteria daripada soalan, greater or equal to 0 adalah interval yang pertama dan interval yang ketiga. So, interval yang pertama adalah negative 3 and lower than negative 3. So, maksudnya, bila nombor 3 dan ke bawah, negatif 3 dan ke bawah ni adalah daripada negatif 3 hingga ke infinity lah. We don't know what is the lower than negative 3 tu ending dia sampai bila. So, kita akan letak from negative infinity until 3. So, we know that 3 tu is included in order to get the equal sign. So, apa? Equal to 0. So, bila equal to 0, so kita akan letak square bracket ni lah. And then, interval yang kedua, memandangkan dia tak termasuk, okay, then interval yang seterusnya yang kita akan dapat positive value adalah this interval. So, this third interval is from 2 and above. Okay, so maksudnya bila dia separate, maksudnya yang tak termasuk, so dia dah terpisah, so kita akan letak union lah. So, union ni menunjukkan termasuk included. Okay, so termasuk 2 and above. So, above tu nombor yang kita tahu what is the ending for the greater than 2. Okay, so kita akan letak dia sebagai infinity. So, bila infinity, and then kita nak buat sama ada dia square or semi-circle bracket. So, kita tahu 2 ni, when we substitute dalam equation ni, kita akan dapat kosong. So, dalam equation ni greater or equal. So, equal to 0. So, that means 2 also included lah in order to get the 0. So, maksudnya kita akan letak square bracket. So, untuk infinity, we don't know what is the ending. Kita akan letak semi-circle bracket. So, ini adalah dia punya interval notation dia. So, maksudnya X number, in order to get the greater or equal to 0 is from 3 and lower than 3. Sorry, bukan 3, negative 3. And then the second one is 2 and above than 2 lah. Okay. And then, kalau kita nak tukarkan dalam number line, so boleh tukar lah. Ini negative 3, and then ini adalah 2. So, to get the greater or equal, maksudnya daripada 3 dan ke bawah, and then negative 3 also included, so we need to shade. Okay. And then ini bersama, from 2 and above, circle, and then greater, and then 2 also included, so that means we need to shade the circle lah. Okay. So, ini kalau kita nak interpret dalam number line. Okay. So, itu saja untuk example yang pertama, kuadratik. So, kamu boleh tengok example yang seterusnya ni. So, try buat example ni, even though dia ada jawapan. So, try kamu buat. Adakah kamu dapat jawapan yang sama ataupun tidak? Okay, macam ni tadi, jawapan kamu ni try betulkan kalau ada salah. Okay, so try buat and then kamu boleh double check dengan saya nanti. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan terima kasih.